Hello, Tripura hani joto takuk tai bukuk sungno. Pila nani hamba ya faru kuluma ya faru. Kok haisi puskanga ang kaisa announce khaimani. Kisisa constitution ati kaisa message renai hanai. Kok haisi takuk tai bukuk sung. Oba ani kok buya, nini kok buya. Oba Bharat সংবিধান ni kok. Bharat সংবিধান sawo. স্বাধীন ভারতনি সংবিধান ছাও সিটিজেনশিপ আইন ছাও যে 1948 ni 19 जुलाई ni 6 months sekang অর্থাৎ 19 জানুয়ারি ni sekang ফাইজাক কাইসাসি ভারতবর্ষও নাগরিকতা মাননাই আবনি উলো ফাইনাই রক খরকসেপানো নাগরিকতা মানেই মাইয়া Aba angsaya Bharatni সংবিধান si sao. Aro tai sapika tabuk jara Bharatborshoni citizenship ain kobangmano amendment engkha. Haipano tabuk jara Bharatborsho Bangladesh tai Pakistan Afghanistan ni lamchayati happainai rokno nagorikota rnani nei tabuk jara kuna ain amendment inyakho 1971 ni শরণার্থী রংনবো বাংলাদেশ আগে পূর্ব পাকিস্তান তংমানি ও পূর্ব পাকিস্তান ni যে রিফিউজি মুক্তিযুদ্ধ ni বাগি স্বাধীনতা জবা খাইলেই তংপুর যে রিফিউজি ইংনি ফাইনাই রক ও রিফিউজি রংনবো ফিরক রহনাসে কক tabuk jara ও রিফিউজি রংনবো নাগরিকতা রনানি নেই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কোনো আইন বা সিটিজেনশিপ আইন অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন খাইমানি প্রমাণ করিখ বর্ণ নাগরিকতার দেহনি বা অর্ডার খাইমানি করিখ ফিয়া বর্ণ নাগরিকতা রৈমাংলাক বর্ণ যুদ্ধ পাইমানি উলনো জানি যাহাও পোস্টব্যাক খালাই রহবাই দেহনি সামানি অর্ডারলে তঙ্গ তাবুক কখাই হাইসি tabuk India government tai Bharat সংবিধান sai tongo je nagorikota aino tabuk jora kono lamchayate hapainai rokno nagorikota rnani bagibo ain amendment khayako rudi hnibo sayako parliament bo bill pass khayako hongkai borok bahaike sinoro nagorikota manei tongkha hingke a je nagorikota manei tongmane abo jottono lamchayate borok sak sanamlai namani tamngi hingkai sinorole borok se government front khaitong maba rules khaitong maba borok a sujug nawi khlai tongkha hingke abo jotono se oboiddo lamchayatei phaimani hingke refugee rokbo nagorikota manei meya borok no bo nagorikota rnani bagi tabu jora ain amendment bo khayako borok no nagorikota redi hnibo Delhi government order khaimani krikho hingke borok je nai tongmani abo bo saya hingke nagorikota maya hingke o hao bo sorkari je kono sujug subida bo maya voter bo ongei maya nagorik ongmaya mane voter ongmaya o jagani sorkari kono sujug subida bo mannani kogya ha nok jaga pai nok koto tangi shason proshashon khai chakri bakri khlai tongmanani kogya borok tabuk bo jotono সংবিধান ni mutabek borok tabuk bo bebakno oboiddo nagorik neisi sinijakho hingkai जों बरकनो नारकनानि बागै गसिनानि कगदा अथवा जों बरकनो बुद्रलायै सरकार चंलायनानि कगदा अथवा बरगरो फातारनि फाइनेरक लामचायातै फाइपनो कागज सोनामै बुतो बासालाय तंखा जों आबनो गसिनानि कगदा ओंया खायबा जों आबो हाय फाल्तु रिफ्यूजी गभर्नमेन्ट नो logiri ui chuba lai borok bai sing government front khailai rekthal lai borok no kathal lai yongmal sungma haike borok no phan rui support khailai government front khailai borok bai borok ni logi sing tong thoglai khaja bulai tonglai jaknai kogda orkel belai kaisa wana ma singsa kok chini borok sing samani kongno bisas khaya সংবিধান ni kokno sudaino bisas khaya जोंबाय जोंसे फिरक लाई दंखा
borok bahai ke hingke nagarikota mani tongkhasa borok bahai ke buto basai tongkhasa borok bahai ke sarkar chai tongkhasa borok bahai ke jaga pai nok tang tongkhasa nung sujogrei tongma bagi sibo ba manble nung logiri tongma bagi semano nung phanrei tongma bagi semano nung chubai tongmani bagi semano nini kamiwo ang kaise proshno khainamo sungo chini da pharokno nini kamiwo chokdiri chongmani nungbo tiprasa angbo tiprasa haipano ang tumong nini kami ni borok ya hengkai nengano sokdiri goda gosino othoso neng muti prasa ang muti prasa neng muti prahani ang muti prahani hingke bole phatar hani borok pai se ti prasa buya bono khai sing bai ke sini nok phangchong lai tong khaba abo to sini bagi belai chaya abuni bagi ang takhuk tai bukhuk sungno kaisa kok kobok na musungu o kok na sing gosina na ni kogya sing abono tin salsa movement khaileka दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस खाइलाइका भारत यूनियन नि जे संविधान न अमान्य खाइए ओ जगह आहायं तंगमानि भारत न रक्षा खाने बागिसी जों जारा भारत नि देशप्रेमिक नागरिक रक जों भारत वर्ष न रक्षा खाना बागिसी मथांगी तंगना बागिसी भारतवासी रंगनि अस्तित्व नि रक्षा नि बागिसी अकक साइ तंगमानि जों जुदि देश न हामजा गयाखाय देश जे फातानि बरक हाबुई शोषण शासन खाइ तंगमानि अत्याचार खाइ तंगमानो जों कोनो दिनो खानाङै रोख्लायमानानै कगिया खरकसे देशप्रेमिक बरकनो फातारनि बरकनो रोख्लायनायनि सम्भव बा खरांथि साननायनि साहस फायो इंयाखाय बुइहायनो जोंबो रां फैसानि उक्लग पदनि उक्लग चेयारनि उक्लग खासिगलाय दंमा खामो ताखुतै बुखुसं आबनि बागिना आंनरनो कयनामो जोंबो अककनो जों गसिनानै कगिया अ लामनो जों एक सापर्ट खाई बरगनो फानब्रै सुबाय तंनानै कगिया बिसकांनि सालो सिनरो तंनायरक बरक सिनरो नागरिक मानैदा मान बरक सीए नि एक्टियार कदा कलाय कलाया आबरकनो तैसा सापिनाय बरकनो तै जे जों कबर वाइजालाय राजनीति खलायलाय गभर्नमेन्ट फ्रन्ट खाइलाय तंमानि अककनो तैबो जों किसा आंतै बिसा एनाउन्स खाइपिनाय तिनि उसुक जरा तैनो उंसितुं जत तिप्रासा ताखुतै बुखुक संनो आं हामबाय याफारु जतनो खुलुमखा